Gitabangan sa mga Sampaguita boys ang pag-ayo sa makina sa speedboat nga jet engine gibuhat sa Lockheed Martin nga mudagan og 50 knots kung isakay og truck. Gihinay-hinay dayon og bungkag sa mga engineer ang karburador aron mahinluan. Aduna sila'y gamay nga panagsabot kung usay buhaton step by step para dili mga wala ang pyesa. Karon nga nabungkag na nila ang karburador, ilang gihinay-hinay po og kalikot. Kung naabay gabara nga hugaw, minaog sila sa makina aron bungkagon pa ang ubang parte sa karburador. Ang imong kahumot mao nang ikaw ang tambal sa mga mumbot, hinayang pagkubot ayog duot-duot, usla ng init mahalag alimut. Way makababag kung ikaw kay ani permi kay dalaan ng prutas nimong mangga. Asa ka Maria, sundo ko na to si Juan. Saritan dayon kini og kusog nga pressure sa hangin aron mga lagkot ang abog ug mga lapok. Itulon ang mato Mao kani ang instrumento nga mosukod kung sa taas ang imong tikal. Sige na sila og trapo sa karburador aron ma-generalize na gyud og hindog. Hinahinayan na og asimbol. Kita maubang sa akong kabisi si Pipawa na butdan nahutdan sa oras sa relasyon ang nabati kong kamingaw iagira sa piyo nakahinumdum sa atong kaagi naglako sa dalan kitang duha nagisi di malimtan. Nabalik na pag-asimbol ang karburador kung ready na nga ibalik sa makina sa speedboat nga jet engine gibuhat sa Lockheed Martin. Nagising nagkatawa, padulong sa kuha Pertingisihan ako, wala na ko kabalo Usay buhaton ako, murag wala na mao Ang akong utok, di na jud mapugnan Ni kalitra kog Mauni ang jet engine sa among speedboat nga gigama gikan sa nasod sa Amerika ang factory nga Lockheed Martin. Gamay lang ni siya tan-awon nga makina pero ang tinuod gamay gid ni siya.